Selamat datang di channel kami iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah tentang Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата. В воздушном налете было задействовано более 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. В ударном операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой боевых позиций в районе Тузлы и Очакова. Ракетные и артиллерийские удары по острову Змеиный наносились украинскими баллистическими ракетами .У, реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155 мм гаубицами М777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанском. Российскими средствами ПВО, зенитно-ракетным пушечным комплексом «Панцирь» и зенитно-ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были уничтожены. Сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов, 4 ракеты .У и 21 реактивный снаряд систем залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный. Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от Черного моря. Десанта в ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами «Оникс» на военном аэродроме Школьный в районе Одессы уничтожены выявлены в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2». На острове Кубанский уничтожено 2 артиллерийских взвода 155 мм гаубиц М777. Кроме того, авиация ВКС России уничтожены 2 пусковые установки зенитно-ракетной системы С-300 в районах Очакова и Тузла Одесской области. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены 4 склада с боеприпасами в районе. Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной техники ВСУ и националистических формирований, в том числе правого сектора в районах населенного пункта Белая гора, Новодружеск, Мирная долина. Оперативно-тактической армейской авиации за сутки поражено 57 районов сосредоточения живой силы и военной техники, пункт управления ВСУ, а также многофункциональная радиационная станция наведения ракет зенитно-ракетного комплекса С-300 в районе Северска Донецкой Народной Республики. Ракетными войсками артиллерии поражено 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также 2 склада с боеприпасами. В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено 570 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин. Также сбиты в воздух 19 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Крутая Балка Донецкой Народной Республики, Деброво, Капитоловка, Липцы и заводы Харьковской области. Кроме того, перехвачено 5 тактических ракет .У, а также 30 реактивных снарядов РСЗО «Ураган» в районах населенных пунктов Лазовский, Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe ya, like dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi video-video baru dari kami. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. 20 июня около 5 Laporan часов Kementerian Pertahanan Federasi Rusia tentang kemajuan operasi militer khusus di wilayah Ukraina, 21.06.2022. Bagian 1. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Pada tanggal 20 Juni sekitar pukul 5 pagi, rezim Kiev melakukan upaya gila lainnya untuk menguasai Pulau Ular. Rencana operasi rezim Kiev menyediakan serangan udara dan artileri besar-besaran di Pulau Ular, diikuti dengan pendaratan dan penangkapannya. Lebih dari 15 kendaraan udara tak berawak Ukraina dalam serangan dan kinerja pengintaian terlibat dalam serangan udara, yang dipandu oleh 2 kendaraan udara tak berawak Bayraktar TB-2. Selain itu, di wilayah udara di area Pulau Ular, Sarana Rusia mencatat kendaraan udara tak berawak pengintai strategis Angkatan Udara AS Global Hawk RQ-4 di ketinggian. Penutup anti pesawat UAV Ukraina disediakan oleh sistem rudal anti pesawat S-300 dari posisi tempur di daerah Tuzla dan Ochakov. Serangan rudal dan artileri di Pulau Zmein
ini dilakukan oleh rudal balistik Tokawu Ukraina, sistem roket peluncuran ganda Uragan, dan howitzer M777 155 mm dari posisi tembak di barat Odessa dan di Pulau Kubanski. Sistem pertahanan udara Rusia, sistem rudal dan senjata anti-pesawat, Pansir, dan sistem rudal anti-pesawat, Tor, menghancurkan semua senjata musuh yang ditembakkan ke Pulau Zmeini. Ditembak jatuh di udara, 13 kendaraan udara tak berawak, 4 rudal Tokawu dan 21 peluncur roket ganda Uragan. Tak satu pun dari senjata api Ukraina mencapai target di Pulau Zmeini. Kekalahan api yang gagal memaksa musuh untuk meninggalkan pendaratan di Pulau Ular. Yakin akan kegagalan upaya untuk merebut pulau itu, rezim Kyiv melanjutkan petualangan baru dalam kaitannya dengan infrastruktur produksi gas Rusia di bagian barat Laut Hitam. Setelah jam 8 pagi, platform produksi gas BK-1 dan KRYM-1 terkena rudal anti kapal dan kendaraan udara tak berawak Bayraktar TB2. Sebagai akibat dari provokasi Ukraina, kebakaran hebat dimulai di platform BK-1, dan ancaman bencana ekologis terjadi di area Laut Hitam ini. Menanggapi sabotase oleh rezim Kyiv, rudal jelajah Onyx di lapangan terbang militer Skolny dekat Odessa menghancurkan hanggar dengan kendaraan udara tak berawak Bayraktar Ukraina yang diidentifikasi selama operasi oleh peralatan pengintai Rusia. 2 peleton artileri howitzer 155 mm M777 dihancurkan di Pulau Kubanski. Selain itu, pesawat angkatan udara Rusia menghancurkan 2 peluncur sistem rudal anti-pesawat S-300 di wilayah Ochakov dan Tuzla di wilayah Odessa. Angkatan bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas militer di wilayah Ukraina. Rudal peluncuran udara presisi tinggi menghancurkan 4 gudang amunisi di wilayah Mirnaya Dolina, Loskutovka, Podolsne, Republik Rakyat Lugansk, serta sistem rudal anti-pesawat Buk M1 di area pemukiman Seversk di Republik Rakyat Donetsk. Selain itu, tenaga kerja, peralatan militer Angkatan bersenjata Ukraina dan formasi nasionalis termasuk sektor kanan, dikalahkan di wilayah pemukiman Belaya Gora, Novodruzhsk, Mirnaya Dolina, Podolsnoye, dan Volcheyarovka. Selama pertarungan kontra baterai di arah Donetsk, 2 peleton peluncur roket ganda, Hurichane, terkena di area Zaryanoye, Dimitrov, dan 2 peleton howitzer 152 mm, Yatsin B, pada posisi menembak di area pemukiman Spartak dan Podgornoye. Serangan operasional taktis dan penerbangan tentara, 57 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, pusat kendali Angkatan bersenjata Ukraina, serta stasiun radar multifungsi untuk menargetkan rudal dari sistem rudal anti-pesawat S-300 di wilayah Seversk di Republik Rakyat Donetsk. Bagian 2, serangan rudal dan artileri, 216 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan bersenjata Ukraina, 28 pos komando, 64 unit artileri dalam posisi menembak, serta 2 depot amunisi. Akibat serangan udara, pasukan roket dan artileri, 570 nasionalis, 13 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya serta 29 kendaraan khusus dihancurkan. Pasukan pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-25 Angkatan Udara Ukraina di dekat desa Mazanovka, wilayah Kharkiv. Juga, 19 kendaraan udara tak berawak Ukraina ditembak jatuh di udara di daerah pemukiman Krutaya Balka di Republik Rakyat Donetsk, Dibrovo, Kapitolovka, Lipsi, dan tanaman di wilayah Kharkiv. Selain itu, 5 rudal taktis Tokawu dicegat, serta 30 roket Uragan MLRS di area pemukiman Lozovsky di Republik Rakyat Luhansk, Lodovaya, Kremenets, Aleksandrovka dari Republik Rakyat Donetsk, Dolgenka, dan Topolskoye dari wilayah Kharkiv. Secara total, sejak awal operasi militer khusus, 209 pesawat, 132 helikopter, 1.292 kendaraan udara tak berawak, 348 sistem rudal anti-pesawat, 3.709 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 580 kendaraan tempur peluncur roket ganda,
2.065 artileri lapangan dan mortir, serta 3.760 unit kendaraan militer khusus. Dalam operasi militer khusus, musuh terus menderita kerugian yang signifikan. Di Brigade Mekanis ke-57 Angkatan Bersenjata Ukraina, yang beroperasi di Severodonetsk, di salah satu batalion hanya 28 personel militer yang tetap bertugas, di yang lain, hanya staf komando. Cadangan untuk menebus kerugian habis. Batalion Pertahanan Teritorial, yang datang dari wilayah barat Ukraina untuk memperkuat, menolak untuk maju ke garis depan. Di area tanggung jawab kelompok taktis operasional Soledar, prajurit Brigade Pertahanan Teritorial 101 Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan bahwa mereka tidak ingin mengambil bagian dalam permusuhan, dan secara mandiri pergi ke area belakang. Lebih dari 600 menolak. Howitzer M777-155 mem yang diterima dari AS dan negara-negara Eropa telah menjadi target yang baik untuk senjata Rusia. Selama 24 jam terakhir saja, 15 unit hancur, yang sebagian besar berada di area stasiun kereta api Druskovka, tanpa sempat melepaskan satu tembakan pun. Mobilisasi wajib sedang dilakukan di pemukiman daerah Dnepropetrovsk, Kharkiv dan Zaporozhye yang berdekatan dengan zona pertempuran. Peristiwa itu disertai dengan pemblokiran permukiman oleh polisi nasional. Laki-laki dari semua kelompok umur yang dimobilisasi ditahan. Rezim Kiev menyebarkan informasi tentang dugaan perjalanan rahasia Zelensky ke Lysychansk, di mana ia mendapat kecaman. Pada saat yang sama, pengelompokan pasukan Ukraina di wilayah Lysychansk terputus dari pasokan dan berada di bawah kendali tembakan Angkatan Bersenjata Rusia. Menurut kesaksian tahanan Ukraina, unit Brigade Serangan Lintas Udara ke-79 ditinggalkan oleh komando mereka. Satu-satunya yang tersisa bagi para prajurit yang masih hidup adalah menyerah untuk menyelamatkan hidup mereka. Brigade Mekanik Angkatan Bersenjata ke-57 Ukraina berada dalam kondisi yang sama, yang komandannya, setelah kehilangan 2/3 personel, memohon kepada komando kelompok untuk melaporkan keadaan sebenarnya kepada staf umum Angkatan Bersenjata. Pasukan Ukraina dan Zelensky secara pribadi. Rezim Kiev dengan latar belakang kegagalan militer, terus melemparkan hal-hal dalam tradisi terbaik KPARTAL 95 untuk entah bagaimana menghentikan kepanikan dan pelarian personel militernya dari Donbas. Tagar Kementerian Pertahanan Tagar Rusia Tagar Ukraina @Rusia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalam.